Militant des droits de l'homme, Biram pervertit la noble cause qu'il prétend défendre en exerçant dans l'illégalité totale. أنا قاعد من الجناح اللي عدى الحزب، أنا من الجناح الباقي لمنظمة إراك ومنظمة حقوقية، غير الجناح لو خرج تكلف بالحزب يتبارك معه وهل عن إعداد أوراقه متقدم. أنت مطالب مولي منظمة تخوض مولي نضال من أجل حقوق الإنسان بكل انسجام مع القوانين الموريتانية والقوانين الدولية. ليتواصل إذنكم على أمركم الحقوق بالموازاة مع أمركم السياسي. والله بدون فاصل. ما هنفاصل بينه. Avec comme fait de route des accusations mensongères feutrées de propos racistes et haineux. وفيها الدولة اللي كاردينها البيضان وماسكين البيضان. والدور تعود وسمعتوا عني ياسر مشي. وما طوي أنني وجد كيودو أننا وهودي. اللي تقول عني دولة البيضان. ويقولوا عني البيضان. ويقولوا عني صفاكة البيضان ولحلاحتهم. صفاكة البيضان ولحلاحتهم من فلان ومن الحراطين. اللي كارينهم البيضان. وعاطينهم الوزارات. وبندوكي بكادي كو بانغ غورفوي وانا مينيستر وعاطينهم الفضة بندوكي بكاليس دوم وني وعاطينهم الديار في تفرق زينة بندوكي بتشودي اندر تفرق زينة ياكتموا يعاونوهم ويوكلوا حقوقهم بالله ما بيفوق بنياما حقيقي من المسكين ويشهدوا لهم شهادات الزور انا ما بسيادة بفنان يا قير قايل لكم انا عذا كامل اللي ينقلع كونوا خمسة الله جاب بإذن الله لنقلعوا أنا وأصحابي وأصحاباتي والناس متابعين. وإن شاء الله جابي كنتوا يقدموا ورقة بالإتوبة. الله فوق قصتين. الله جابي. يقولوا لكم ياسر من الكذب. وإذا قال أنا نقدر كيودا فين عندي؟ يا خلي نقول لكم أنا الحق. كنا كم ما هلا نقول. أنا حركت كتوب البيضان. وكان كوسومي كدفتر. كتوب العبودية كتوب العنصرية. كدفتر Président d'une ONG censée être apolitique, Biram se présente quand même aux élections présidentielles, profitant des largesses du système en place qu'il fustige à tout bout de champ et le traite de discriminatoire. Pourtant, Biram Moula Abeid s'est présenté un homme libre comme tous les autres candidats et a bénéficié du même traitement tant au niveau de l'administration qu'au niveau de la couverture médiatique. وسائل الإعلام الرسمية التلفزة الموريتانية والراديو الموريتانية ووكالة الأنباء والوكالة الموريتانية للأنباء الموريتانية اللي رافقوني ورافقوا طاقم حملتي طيلة هذه المسيرة على حسن الأداء والأمانة في الأداء وأشكر مولي وسائل الإعلام الحرة مواكبتهن واعتناها بوجهة نظرنا. احنا بلا حزب وبلا منظمة وبلا فضة وبلا وتات وبلا تلفزة وبلا موقع مغفورين عن المواقع والتلفزات تلفزات البيضان ورجوات ومواقع مجمدين ضدنا. نبقي نقول من ذا المنبر عن البيضان خايفين يعطوني العالي. Personnage bipolaire, en phase de manie, estime de soi, idée de grandeur, irritabilité excessive, débit de parole accéléré, besoin de parler sans intérêt et pensée de mots récurrentes, Biram Moula Abeid ne trompe plus personne aujourd'hui. هذا المرشح بيرام واللي اداه يكون اذا عدلوا حزاب المعارضه والموالاه والعلماء لهم والفقهاء والعبد العزوز اليانا قالوا لكم البيضان عنهم لي يعدموني وعنهم لي يقتلوني قايل لهم انا بتقتلهم في نواكشوط وقتلهم في الخارج. قايل العلماء هم اللي ما يفتوا بالحق اللي ما يفتوا بالحق. وقايل الوزراء هم اللي ياكلوا الباطل ويقولوا شنو حق. وقايل الحكام هم ولاتهم. وقايل جندرهم وشرطتهم عنهم من سكيكاتهم من وريكاتهم.
وحويقر علماءهم والحياة مطوال بيصفطين وعنهم ما يقولوا الحق ولا يصبوا ولا يصلوا ولا يصوموا ولا يزكوا ورئاسة موريتان دايرين هم عليها والعبد العزيز الكذاب البندي لينا قلعوا ونعودوا بلوا. Nous serons agressés, nous serons réprimés, nous serons tués. Et c'est avec ça que les choses vont avancer. Ne pensez pas qu'on va arriver à la justice, qu'on va arriver à la vérité, qu'on va arriver à dégager ce système alors que nous n'avons pas payé un prix de sang. Non? Que tous les gens se détrompent. Si moi, je pense que je mériterai un jour que l'histoire dise, voilà, il a participé à la traduction des criminels devant la justice, qui ont tué, qui ont violé, qui ont exproprié, qui ont assassiné. Si je veux que mon nom soit cité comme ayant participé à cette lutte, il faut que je sois dès à présent convaincu que je donne mon sang. Je donne ma vie. Je donne le bien-être de mes enfants. C'est pourquoi j'ai donné ça. Donner ça, il faut que tous les gens le donnent. Il faut qu'on... non, on ne peut pas faire ces élections-là, aller se réunir avec l'Union européenne, se réunir avec les Nations Unies, faire une conférence ici, faire une conférence... Non, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est tourner en rond. Ça peut être utile dans le cas où nous sommes sur le terrain essayant de faire bouger les lignes. C'est pourquoi ma démarche est dangereuse pour le système. Cette démarche, elle est dangereuse pour le système. Parce que je ne suis pas le seul opposant, comme beaucoup le disent. C'est vrai. Ni le premier. Mais la détermination, le radicalisme, les moyens d'action, l'esprit de sacrifice que je développe avec les gens de Irak est unique en son genre, et le premier. Mais c'est ça qui inquiète le système. Ça, c'est partout. C'est pourquoi je veux que chacun se prépare à la mort. Et quand on se prépare à la mort, on peut se préparer à la mort pour cette cause. Ajoutez à cela son double langage, où tantôt il reconnaît les grandes réalisations des pouvoirs publics, tantôt il les traite de tous les noms d'oiseaux. De 2007, criminalisant l'esclavage, entre autres lois. On a vu même l'agence pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage. On a vu aussi le quota de 20%, la liste des femmes pour les élections parlementaires et municipales. Tout cela, c'est de grandes décisions. Voilà, ils ont promulgué une loi, il y a une loi. Oui, cette loi concerne collectivement les esclaves. C'est une bonne chose. ما ينقال عنكم قط جابرتوا قط جابرنا قط جابرنا طالب منه هو وانا قاعد السعوديه طالب مني انا وطالب منه قاعد موحي قاعد يحسب له ما يحسب ضده ايه زي اللي رئيسنا يعود هو اللي يروق يلقى الناس معنا عنه لا معنا عنده قدره قاعد على استيعاب الامور وعنده حل المشاكل وعنده كبر معين. Pour la première fois dans l'histoire de la Mauritanie, les autorités mauritaniennes ont accepté d'ouvrir un dossier d'accusation pour une poursuite sur l'esclavage, de mettre en prison les esclavagistes, les criminels d'esclavage. La police, les tribunaux se sont abstenus d'opérer des arrestations. Nous saluons le sens de la sagesse des autorités. Nous saluons la sagesse de l'État qui a arrêté les arrestations, qui a stoppé les arrestations. Et nous en profitons pour dire que nous aussi, nous stoppons l'activisme dans les mosquées. Tout comme il peut se vanter de n'être ni corrompu, ni vouloir de l'argent de l'État et des bédans. Alors qu'en d'autres occasions,
Entre quatre murs, il peut reconnaître que les financiers sont un haut responsable de l'État et un homme d'affaires. البضاعة خايفين يعطوني العالي عني أنا أحباسهم ماني خايف وفاضتهم ما تكريني ولا تنقزني عن موقفي. Ce n'est pas normal que moi, à travers deux amis, un homme d'affaires arabo-berbère et un haut fonctionnaire khatim, que je rassemble 4 500 000 pour cette... Alors que tous les Noirs, et les khatim, tous les hommes d'affaires noirs, poulards, qui sont venus me voir à Nouakchott, tous ils ont donné 100 000 louis. Mais ça, c'est indigne. Il peut aussi s'apitoyer devant un parterre de Mauritaniens sans papier à l'étranger pour leur suturer le quart, voire la moitié de leur salaire. Cette inconstance dans le discours d'un homme sans principe lui a valu le départ de beaucoup de ses compagnons de lutte et de sympathisants, lesquels ont compris tout simplement qui est vraiment Biram Da Abeid et de quoi est fait son fonds de commerce. Mais ça, c'est pas bon. On ne peut pas lutter quand on... Mais on ne peut pas. Moi, j'attendais que même les gens qui sont ici en Europe, qui n'ont pas de papier, au moins chacun d'eux va donner 50 €. C'est ça que j'attendais. Les gens qui travaillaient. Mais la prochaine fois pour Sori Malé, on veut que chacun de vous donne la moitié de son salaire. Le salaire, on doit le mois où on va aller à Sori Malé, le mois d'avant, il faut donner la moitié de son salaire. C'est une question très importante parce que la lutte dépend de ça. On ne peut pas lutter par le clan. On ne peut pas. Quand moi je fais remonter, pour lever des impôts qu'on sur nous tous, il faut que les gens, chacun, un impôt sur chacun, c'est en travaillant et en prenant le tiers de son salaire ou la moitié de son salaire et mettre ça au service de cette lutte. On a besoin d'argent. Aujourd'hui, d'aucuns savent que l'esclavage est une pratique révolue en Mauritanie et que des chantiers importants sont mis en place pour l'éradication des séquelles de celui-ci qui existent encore. ما فينا فرق وماتي واخواتي وماتي ولقد مشوار ولا ماشي لا اولا العبيد ظاهر انهم ما تلاقوا خاطرك يعني شفت ظاهر لي انا هذا المجتمع اللي قال له مجتمع البيضان والله مجتمع الموريتاني فيه وحدين خضر دينيو في كلام الوزير لانك بفاصل وتصبر علي دينيو في كلام الوزير لا يكفي على انه يعود على انه يكفي يبرر ان العلاقه بينهم علاقه استقاء. لا فيهم العبوديه ولا فيهم موشي معلوم من بلدهم اما وابل وهذا ولي نعرفه ومنهم اللي مقعد مع قاسم خلصوا حقه يخلصوا على التمايكتوا وهذا يشمونك عنده ولا ما قاعد معه ماشي عنه. Si la pratique de l'esclavage existait encore, cela se saurait car Biram Abeid, avec son porte-à-porte, peine à prouver des cas avérés. Les seuls cas dont il se vante sont basés sur de grossières mises en scène. انت ماشي سيكوتي انا ماشي ماني ماشي شفت انت خادم دوز مع انت خادم كل شيء خويدم قباد نقول لك انت خويدم حتى والله خويدم السلام عليكم شفت خويا مرق طرتي ماني ماشيه معاه ولاني خاركه معاه ولاني تحزن والله يا اخي ما تمشي والله لا تمشي والله عبد الله ومنته ولين ترتر ما انا بعماره انا شوف صح انا ماني خادم انا ماني خادم انا خادم راس الحرة مولانا تركل عنده انا تركل عنده ماشي للدور والدواء اللي يصدر يا خويا تمشي معاك في تارك ما تكيت انا
نظرتوا لله يصوم سنة تغزو من يوم ما نحرك معاك ويا الحكومة شفت خويا لا متبرية منه ماني ماشية معه وانا ماني خادم انا حر D'éminents défenseurs des droits de l'homme, abolitionnistes de l'esclavage, ainsi que des acteurs politiques avertis, œuvrant dignement pour la cause depuis des décennies, reconnaissent aujourd'hui que seules les séquelles de l'esclavage restent à éradiquer. Est-ce qu'il existe toujours l'esclavage? Bon, vous posez une question à laquelle j'ai souvent répondu. L'esclavage en Mauritanie légalement n'existe pas. C'est que les gens ne comprennent pas. Légalement, c'est-à-dire que la loi interdit ça. L'État interdit. Et donc toutes les dispositions existent pour qu'il n'y ait pas d'esclavage. En Mauritanie, je pense qu'il n'y a pas d'esclavage proprement dit. Il y a des séquelles d'esclavage. Est-ce que l'esclavage existe encore ou pas? L'esclavage, non, n'existe pas. À ma connaissance, non, ça n'existe pas. Mais quand même, on fait une loi criminalisant l'esclavage. Oui, c'est quand même une loi criminalisant l'esclavage pour ceux qui seraient tentés de faire recours aux vieux réflexes. Le militantisme, le vrai, se fait avec sagesse et loyauté, loin des intérêts personnels et des comportements irresponsables visant la haine, le trouble de l'ordre public. Chez le préfet, nous tournons aux caméras cachées. ما علينا احنا تفصيل احنا ما نعنكتوا كاع انا ماني جاي تعنكتني سيد الحاكم ما انا كنت عنكتني يكون علاش يلا انا ضريوني ياك زعزعني انت كضو علاش ما يعنيني ماني قاعدين نقبلها قاعدين نقبلها تكايس انت مولي شنو احترام انت مولي راسك. En fin de parcours, sans projet fiable, susceptible d'attirer l'attention, Biram s'adonne maintenant à la provocation pour attirer les attentions les plus lointaines.